Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, صباح الخير عليكم. دايرين بالعربية دارجة صباح الخير. عندنا اليوم واحد الأكلة، واحد الريسيتا أتون بيسكادو، سمك أتون تقولوا في المغرب طون. أتون muy rico, muy sano, muy sabroso con salsa. Mira, qué rico. Vamos a hacer, lleva un pimentón rojo, grande, mediano, uno pequeño, porque depende de cada familia. Una cebolla mediana y 2 ajos de ajos rallado al laurel. Ahora voy a hacer sal y pimienta. Primero echamos la sal, así, 2 lados, así, porque luego vamos a echar pastilla de becrén de pescado para la salsa. así تنديروا شويه تاع الملحه وشويه ديال البزار وصافي، تنديرهم هكا وتنديرهم في الدقيق، نديرهم في الدقيق هكا، تغطسوهم في الدقيق. Empezamos con harina. Es muy rica, muy sana este atún, muy rico, صحي وغني، pescado todo muy bueno, así. Y ahora voy a freír con aceite de oliva, mezclar la oliva con girasol, تنديرو في الزيت reposado un poquito, luego تنديرو مع الصوبيا, ajo, pimentón, eso. Primero quitamos el pescado, porque el pescado se hace rápido. Mira qué buenas rodajas. زوينة الطن. Ya está. Ahora voy a ir la sartén rebozado así un poquito, o sea, coge de sellado y luego le echo cebolla, pimentón, esto, y luego cuando ya sofrito le echo un tomate frito te voy a enseñar y ya está, el caldo y ya está. Está muy rico, muy fácil. No ارجع لكم luego volver. Hola, ahora yo he vuelto para ensayar. Primero hacemos un diente de ajo, así para dar sabor لزيت nuevo. تنديروا واحد الفرع ديال الثومه في الزيت باش يعطيها اللذه. Estoy haciendo el primer plato con guisantes y bacon. primer plato تندير واحد المرافق الطبق الاول الجلبانه وهذا الثاني. تنديروا esto que hacemos atún sellado con harina, تنديروا هنايا. haciendo la luz para ver bien. Mira así. Cuando se ensaya, coge el cuerpo, le quitamos, le echamos cebolla, pimiento rojo, verde, ajos, tomate, todo. Y luego volvemos para echarle otra, para coger el sabor de la salsa. Así.
ensellar porque atún muy, no tiene que ser, hacerle mucho se pone duro. Atún es muy fácil, mira, tiene que pinchar así para que تنديروا ليه هذا القطيب باش يدخل ليه الطياب ديال الفريتوره صافي muy fácil 2 minutos cada lado. Y lo voy a quitar ahora, así, un plato, y ya está. Le quito estos ajos, voy a quitar un poco de aceite, تنحيدو شويه ديال الزيت باش ما يجيش دايب بزاف، نخليوه غير لا خاصنا نزيدو. Echamos lo justo de aceite, si está mucho le quitamos. Ahora le echo cebolla, ajos, laurel, para su sofrito. Si falta aceite le echamos poco a poco, así. تنديرو القياس ديال الزيت ولا خاصنا تنزيدو، تنديرو فلفله خضراء حمراء هنايا، voy a sofrito, luego cuando ya está tierno le volvemos. Hola, volvemos, mira, ya está el pimiento rojo, ya está tierno porque no, la cebolla y todo sofrito. Cuando ya está tierna el pimiento, mira. عربي تنديرو بالبصله والفلفله خضراء وحمراء حتى تولي طايبه. عاد تنديرو الثوم، حيت الثوم دغيا طيطيب، حيت درناه نصيادو كنا زيت. تنديرو واحد شويه ديال البزار، غير شويه، اللي تعجبو الحار يدير الحار بزاف. تنديرو echamos perejil fresco o seco. تنديرو شويه تاع المعدنوس، بغيتو ديروه خضر ولا بغيتو ديروه يابس. كاينو اللي تاع السيلانترو، متنديروش القزبر تاعي هذا الرصيد. تنديرو باستيا دي بيكرين ديال البيسكادو، تعطيها واحد دا الصابور بوينو. No vamos a echar entera, la mitad. نديرو النص، هيك درنا الملحه في هذيك. Si falta le echamos más, la mitad de pastilla. Así. Le echamos ni zafrán ni nada. Deja sabor del pescado. مثلا نديرو لا ملون لا حتى شي حاجه، تخليوها طبيعيه. وتنديرو طوماطي، وتديرو tomate natural frito. Yo tomate frito porque mis hijos no les gusta tomate natural. Una cuchara o dos
de tomate frito, mira. 2 o 3 si le gusta tomate. Como 4 cucharas de tomate. Y así giramos así. Está muy rico, muy sano. Ahora ya todo está sofrito. كل شيء طايب غادي نبلو شويه ونديرو داك الطون غير 2 مينوت كذا لا غادي نديرو على 2 قسمين صافي، ما نكثروش بزاف حيت طايب. لوغو volvemos la presentación. Mira pescado غادي نديرو هنايا هكا صافي، وتنكب عليه صلصه. echamos salsa por encima así. Le dejamos 2 minutos cada lado. Luego volvemos la presentación. Muy fácil este pescado. Esa receta española. Es vasco. San Sebastián. Hacen con atún, con bacalao fresco, salado. Mira, ahí está. Le tapamos 2 minutos, darlo lado y ya está. تنخليوها 2 دقائق 2 دقائق اخرى صافي. وغادي نرجع volvemos la hora de presentación. غادي نرجع لكم في الطبق التقديم. لا mira, ya está la hora de presentación. Mira qué rico, qué sano, atún con su salsa y está muy rico. Acompañar con arroz. Yo he hecho el primer plato con guisantes. Está muy rico. عربي باسكو حنا راه كملنا. شوف الطبق تيجي هائل، تتقدم مع الروز ولا بخبز ولا اللي بغيتو. تندير معاه بريمير بلاطو الطبق الاول الجلبانه وصافي. موريكم muy sano. Esperemos que te guste y que te aproveche a todos. Mira qué plato más rico, muy sano. تنتمناو لكم يعجبكم ان شاء الله. وسكريبير وبون لايك compartir con todos los amigos y todo. Adiós amigos, hasta luego, adiós, مع السلامة وبصحة والراحة. Que te aproveche. Adiós compañeros, adiós amigos.